आज एक गोटे स्पर्शकातर घटना को नहीं आज आपण सामना को आम आसीचु। एठी मु कहवा चाहे जे मोर निर्वाचन मंडली दसपल्लार कालंबा ग्राम रे गोटे घटना घटी जो थे कि भारतीय जनता दलर जे कि दसपल्लार विधायक प्रार्थी गत थर थिले राघव मल्लिक से जड़े जैनिक महिला जे कि कालंबा ग्रामर दसपल्ला ब्लॉक अधीन रे आसुची बाणीगोछा पुलिस स्टेशन अधीन रे आसुची जहाँकर जे अनुसूचित जनजाति वर्ग को मध्य बिलोंग करुछंती से महिला तांकर दुई दुईटी छुआ अच्छी गोटे झीटीए गोटे पुओटीए रही तांकु गत 15 तारिख रे डिसेम्बर मास 15 तारिख रे अपहरण करके नियागला एवं किछि दिन रखिला परे राघव मल्लिक जे कि भारतीय जनता दलर विधायक प्रार्थी थिले दसपल्लार गत निर्वाचन रे किछि दिन रखिला परे तांकु आनिक छाड़ी देइथिले एवं तापरे से प्रत्येक दिन तांकु विभिन्न समय रे तांको मोबाइल की फोन करिसंती फोन करिकी राति देखिए आपण मैंने ये मुझे कहवाक चाहे जे राति 10टा 11टा 12टा 12:30 ये सबू तांको बारंबार मेसेज करिसंती जोटा कि नंबर रु देखुथिबे राघव मल्लिकर ये नंबर रु जाइछि जन्यक महिला पाखकू एवं ये सबू हैला परे से सबू सीमा को लंघन करिकी द्वितीय थर पाई 31/12/2025 रे पुणी से महिला को जोर जबरदस्त तांकर छोटिया छुआटे सहित उलीसाई बोली गोटे ग्राम अच्छी से जगार तांको अपहरण करके नहीं एवं या भितर पाखापाखि केते दिन बीतिलानी आपण देखुथिबे पाखापाखि मासटे समय बीतीगलानी जोटा कि महिलांकर कौनसी पत्ता मिलूना एवं ए कथा तांकर स्वामी जेतेबेले देखिले जे तांको मध्य बारंबार डरैछंती जे कथा काहू कहबो नाही कहिले तुमको मारिदेबू सी तांकर निजर दंभ साहस बांधी पारि नथिले जे कौन करिए बोली एवं परिशेष रे ता 27/1/2026 रिकरे एफआईआर से लॉन्च करथिले एवं एफआईआर कॉपी मध्य एठी रहिछि तांकर नाम हैला तांको स्वामी को नाम हैला पांडव बनमाली नायक पिता स्वर्गत पांडव नायक से एफआईआर लॉन्च करिसंती बाणीगोछा थाना रे 2 पेज रे एफआईआर से लॉन्च करिसंती एवं ए एफआईआर लॉन्च कला परे राघव मल्लिक मध्य तांकु विभिन्न प्रकार धमक चमक दौरान जे तुमको जीवन हटई देबू एवं सी या भितर 27 तारिख रु 3 दिन हो सारा स्थानीय पुलिस नीरव दृष्टा साजिची भारतीय जनता दलर जड़े विधायक प्रार्थी जितेबाला ए कार्य संपृक्त रही एगनेस्ट कौन एक्शन ना तांकु एपर्यंत डाकी ना थाना रे बसई ना कि तांकु एपर्यंत कौन एक्शन तांको एगनेस्ट रे से नहीं ना एवं ये जो एफआईआर लॉन्च करथिले तांकर स्वामी बनमाली नायक से संपूर्ण तथ्य मध्य से देइथिबा एटे प्रकाश करिसंती कौन कौन से देइसंती जो व्हाट्सएप रो चैट ठारू आरंभ करी 7-8 गोटी जोटा कि व्हाट्सएप रे सी जेतेबेले कथा होइसंती तार रेकर्डिंग मध्य थाना रे से देइसंती एवं ये सब देला पर भी तांकर एगनेस्ट रे आज पर्यंत कौनसी श्रृंखलागत कार्यानुष्ठान जहाँ नवा कथा लीगल एक्शन नवा कथा पुलिस नीरव दृष्टा साजिची तेणु एबे से परिवार रो गोटे छुआ छोट छुआटे बापा पाखर रही सी जे बनमाली नायक से भुवनेश्वर रुहंती मजूरी काम करी 3 मजूरी काम करी तार परिवार पोषण करती या भितर छोट छुआटी ता आख पाखर रही जाइछि एवं तांकर निजर स्त्री जनेक महिला एवं आ गोटे छुआ से वर्तमान कुआडे जाइछंती मासे पाखापाखि हेलानी तांकर कौनसी खोज खबर मिलूना जेतेबेले खोज खबर मिलूना सी भी संदेह प्रकट करुछंती जे तांकु मारी दिया जाइनी तो तांको सहित तो निश्चित भाव में अत्याचार होइछि दुष्कर्म करा जाइछि से कथा मते से माने से कहिछंती प्रथम थर नैतिले सेकेंड थर पुणी आउ थरे 31 तारिख रु नेले एवं बारंबार तांको फोन रे तागिद करिबा को भाषा रे कहिछंती तार मध्य वीडियो रेकर्डिंग रहिछि तेणु आज देखुथिबे जो भली भाव में महिला मानक प्रति अन्याय अत्याचार दुर्व्यवहार
ଦୁଷ୍କର୍ମ ବଢ଼ିବାରେ ଚାଲିଛି। 40,000 ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କେସ୍ ରହିଛି, 4,000 ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମର କଥା ରହିଛି, 200ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାଇନର ଗାର୍ଲ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପୀଡ଼ିତା ଅଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଏ କେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ରାଘବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଯଦି ଜଣେ ସରକାରୀ ଦଳର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତାଘାଟରେ ସବୁଠି ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର ଲେଖା ହୁଏ, ସେ ପୋଷ୍ଟର ଦେଖିଲେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଠି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯାହାର କେହି ନାହିଁ ତା ସାଥିରେ ଅଛି ରାଘବ ଭାଇ। ତେଣୁ ସେ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନଙ୍କ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଥିରୁ ତାର ଗୋଟିଏ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଯଦି ଏଭଳି ଲୋକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରିବେ, ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଛାରଖାର କରିଦେବେ, ତାହେଲେ କେଉଁ ହିସାବରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ହିଂସା କମିବ? ବରଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାର ଫାଇଦା ନେବେ। ଅନ୍ୟମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭାବିବେ ଯେ କୌଣସି ଶାସନ ନାହିଁ, ଏବଂ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେବେ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଏସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପଚାରେ କିଏ? ତେଣୁ ସେଭଳି କଥା ନ ହେଉ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ବାରମ୍ବାର ନ ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ରାଘବ ମଲ୍ଲିକକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେବ, ଅନ୍ୟମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୟ କରିବେ ଏସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଆମର ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହିସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ କାହା ଚାପରେ ଆଜି ଚେପା ହୋଇଯାଇଛି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ଆଜି ବିଜେପି ତରଫରୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ସଭା ସମିତି ଚାଲିଛି, ହୁଏତ ସିଏ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ ନ ହେବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଏବଂ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜଣାଉଛି।